TTAADC Haphang bubagrani ti phangbai ti pramothani ketal samungcari phang adong rokni kokchapmani bisingtwi taklai bisini simi puila hasteni Malmata riwi tongnai takhuk bukhuk songno soi simung raijatwi Malmata riwi ajimung kwbang manrani naharmungbai West Zone amchaini Malmata Rinairokno ti RWJAKMANI Entrepreneurship Development Training Program laithangnai 27 August SALMARIनि सिमी नखा सालथामनि बागै पुइला फोरोंजाक राखा मुसुकतै पुनरिवै तंनाय ताखुकतै बुखुक संनो तुयै ट्रेनिं खलायरजाकमानि तांबतां अ तांबतांनि बिसिंतै सय सिमु रायजाबाय ताबुक अ कताल जराव मुसुकतै पुननो रिवै बाहायके गोबां रां आजुइमान आबनो कतर खाय फोरोंनानै तांबतां अ कतर तांबतांनो पुइला सेंसाय रेखा थांनाय 27 August SALMARIO TTAADC ni Malmata hamkrai bedekni samungcari phang adong KAMAL KALAI tei tongbaikha Malmata hamkrai bedekni dagi phang songrok o kaham naharmungbai songchajak samungbotangno CHENGWI pandao boromgonang KAMAL KALAI sawi khanarekha Malmata riwibo bahaikhe bai thangyakungbai basaiman o lamano phubui remani kogrok শিক্ষার kabang manutabo অর্ধশিক্ষিত মানে লেখাপড়া অর্ধেক খাইকা কাইজা খাবার দেখা সামুন করে খেতনি সামু খাইমিয়া আলু চুই মন্দিয়া ওয়াতান গো ফালি মন্দিয়া রাং করে বিজনেস কতন গো খাই মন্দিয়া ওয়া কোন রেডি খানো কাহামকে আজি দিমান কোবনি প্রফেশন কোবনি সামু খাইতে দিখানো অবহাই খাই জামান বড়গুলো খাইলে নিবাবি ইন্টারেস্ট শো খাইলে নিবাবি সিসিনি ডক্টর নিও বাহাই একে বেলাই খেন আঙ্গু ডক্টর ফাই খরসা এক্সিকিউটিভ মেম্বার নি ফাই চার্জ নামানে ইয়া গলো সিনি অফিসার নিজিনি ন খাইতে সিসিন সামু তানাই আছে কি ফ্রি বড় কইছে লাইকা খুব ইন্টারেস্ট বনি Kubuni doktoro mai samunta da tangai semi sini bisini je kaisa relation grow ka khakai om hai age ro ko mai samunta da tanga saimiya om hai ke tomo samunta da khangke actually sini financial sikla ro ni income generation khene ni Malmata rioi bisi jorate nangla khaine প্রত্যেকটা সামুন্তাবো বাকি খাইজাবি দং আং যেটা চিনি WhatsApp গ্রুপ দং চিনি এআরডি স্টেট এআরডি এডিসি এআরডি বে যত অফিশিয়াল অফ গ্রুপ जों অ্যাক্টিভিটিস যেটা নই দং তাই কিসে যত নিছে ইম্পর্টেন্ট খা এই বিষয়ে একমাত্র এআরডিডি ডিপার্টমেন্ট রাজ্য সরকার জন্য ফুল ইয়াপারি অন্য কোন ডিপার্টমেন্ট জন্য ফুল ইয়াপারি ইয়া এডিসি একমাত্র এআরডিডি ডিপার্টমেন্ট খা এডিসি আছে যত এআরডিডি সাব সেন্টার তমো নিনি হসপিটাল তমো যত নিছি আমাদের বগিছেন ওয়ান কে সামখাই থাকো ইভেন রাজ্য সরকার স্কিম খাইবো এডিসি এর সিগনেচার বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন ট্রেনিং থেকে আরম্ভ খাই যত চিনি অফিসার আছে বড় ইমপ্লিমেন্ট খাইবো চিনি বিশিগো চিনি এডিসি আমচাইও বড় রাজ্য সরকার ইয়াগ্রি মেয়া বড় চলো সেরাং মারনে না রসে খাইতে ধরে এডিসি বিশিগো বড় প্রজেক্ট নাম ফানো অথবা যে প্রজেক্ট নামে রহো বড় আবনো जोंनो एबार खानरनो वाकनिमनि अबाहिके आं बिश्रमगंज खुवाई इगुर बेलबारि गाना रयसिन दिप्रासा खरसा 80टा 90टा 35टा 60टा आंनि आरो हिलातरि आं जेरो बाहायनो दङ वाकनिमनि नुखा वाक सिमिया on to riwe आजिनि केसा लामा गोबां दं কারণ কে চিনি দিপ্রাসা রকে আগে সিবিনো जों তকসাবাই তংনি ফাইও ওয়াকসাবাই তংনি ফাইও কোনসাবাই তংনি ফাইও जों তো তংফাই কিন্তু রিনানি সিয়া সাইন্টিফিক ওয়ে তে जों বাহিকে ও ওয়াকনো তকনানো जों রিনানি আবার সিয়ানি বাকি जों লাভ নিমা খানো গিয়া একে তাসিমো সাইনা তাকবাই ওয়াক মাথা থেকে রসাইমন मार्के थिके हाइनो लुमा सक मानामबाय के खिदा लाइबे माने वाकथि 50 টাকা কেজি সাস নানে করে খাওয়া আসো অবস্থান তারও গথি দংনাই অক্তমা মানো আবার তামানি বাকি থই কাশিও সাইকেলাঙ্গা এও
শারীরিক ঋতু করিয়া তুমপ্রো কে বখাতে বা কেপেগে দং কোন সময় কে ফ্লো বাহিনো ভাই ফ্লো বাহিনো ভাই একে সব সময় আমি যে থ্রিজনে রন সঙ্গে দেবনি নর ভ্যাকসিন দা না খাঙ্গাকে বাক্সাকে সাও না খা বাক্সা সাবো ভ্যাকসিন দে জায়গা থ্রিজনে রন বাক্সাকে ও যে ওয়াক রন ফলো সি ভ্যাকসিন তো খান্দা বা লোগো দমদার তো তাকানো সিং এই অবাহাই বমবাই একে আবনি বাগিনো সব সময় মাতা রিখানকে ডিপার্টমেন্ট চিনি ডক্টর ভাই চিনি সব সময় সাব সেন্টার চিনি ভেটেরিনারি হসপিটাল একজন নিবিড় সম্পর্ক তংলানাनै যোগাযোগ তংলানাनै বরক ভাই অবাহাই মেকে মানে আজ এলানি লামা বরকনো সংকাকে বফরো ভ্যাকসিন দেনা না bo boyosho na na tal opinion na bro choto no no guide ne aboni bagino beleke na amchini dr bilo no hambaya kana boso thanglai bahino wait jun bai ani khoi jun duita jun na wai no training kha bigari tabo bahino west jun bai khoi jun duita mili no gotar itai ni dai scientific dai form mai thanglai training bahino jini line department bank rok bahino khaye narok bahike bank ni loan no naiman bleno besek rang ni nang loan naiman loan dia ni kharma rok abron san santi shalaiya tamni bagi bank loan dia age loan name rok tamri dia tabo bahike naiman aboti ron porjonto se san shalaiya abo chini buya line department jemon ARBD হিগে কে এগ্রিকালচার ফিশারি ফরেস্ট ও তিনটা ডিপার্টমেন্ট বাই আনুষঙ্গিক ভাবে জড়িত ও ডিপার্টমেন্ট রক বাই বহাইনো মানে জড়িত কন্টাক্ট থালাই জাগে দালাই জাগ কমতা বরকনি ফাসিলিটি বাহাইনো বরক বাহাইকি খরচা ফাম খাইনেনো বিয়ান ফাসিলিটি জগাইমান বরকনি বহাইনো বাহাই সোর্স দं আবরকনো দিগু লাপো সালথামনি ট্রেনিং নরকনো বরক फोरोंनाय amoni ya bolo chini scheme khai dong chikon scheme dong kaini khorok nekhe sanamdarnai scheme dong khorok rakhe wag rijamni scheme dong amde herok jo khai dong pon nebo wag nebo hain hingeke जों खा खायनाय जेहेतु ट्रेनिं रि थांनाय र जों बरकनो नो प्रायोरिटी रुवे फार्स्ट टाइमनि ARDD ni jotto sini beneficiary angke borirongna sini sedina musumani selaro kali sabai history ko koma jang mane ke kono ne selaro kali sabai ko chuang nai khan ne rongge bada ne o buide agin sini sangwak samana sauna nai to seka ne hindi sila agin sini ko pa le jam bo no ba sui ne ya alwi borirongna sini ARDD ni scheme khaino musuman dan borirong ke at least tok sakano pon phan wak sakano no le sui ne ओबाहाय बेनि दा तो हम फाइले के इंटरेस्ट में दा फाइले क्या देखिए बेनिफिशियरी बरनो जे फाइने रनो और निजेबो हन ओ दुख नाथुन सिनि फासिलिटी बो जों जायगायावलाय बाहायके नरनो फेसिलिटी रिमान बेनिफिशियरी जे सनामै मान आबो जों माचा जेबने yang 2 tarik September sangrong salo training program paithakni salo khumulung PUARDD habanokni conference hall nogo songjajak kaisa pandani bisingtwi training khalai paijak siklarokno o certificate rwmani pandao tamo samungo chuk tei bahai ke bwskangni samungo yapri senai aborongno sawi khnarakha TTAADC West Zone Malmata bedegni dagi phangyakchu Dr. Billo Deborma hasteni siklarok ajimung lama kesep ngi tongphuru ADC Haphangni phasingtwi omhai kaham yapri na harmani bai tabok sak joratwi khorok 4 chibrui chalabri rokno training khlai rjakha tai Malmata rimani bisingtwi ajimung kobang khainani lama rjakha bai thangyakong bai basanani lama bohaino borok banbaikha tabuk bwskang salni simi omhai ke samung phurungui thangke nok thugino Malmata soi simungni lama bai sikrung ngai ajimung kaham mannani lamanono Pyogi Rilmani Nukjaka ADC Haphangni Malmata hamkrai bedegni samungchari phang adong mojang KAMAL koloni kaham yapri rommani bisingtwi Ani Munimpe Dr. Billo Deborma, Assistant Director, RDD, Mulung, Coaching Journal Ningwe, TTADC ni,
जों सिनि प्राणी सम्पद विकास दप्तर तथा मालमाता हामग्रा जादे उमलम हेडक्वार्टार एडिसिनि हिंगुई सिनि एडिसिनि तरफ থেকে जों ताकलाई नपुला जुनाल लेभेल जों विभिन्न कैटेगरी जे प्रोग्रेसिव फार्मार्स तंनाय रंनो जों जरा अलरेडी दिनै निजिनि नगर फार्म दङ वाक फार्म मोसौ फार्म तक पाखुं अमा हायरंनो जों ताकलाई निमिनो सिनि एडिसिनि मालमाता हामग्रा बेदाखौ जों सुरु खायजाखा अमा हंखाय जारा जानि नगर मालमाता दङ माने कोन वाक दङ बरक जुदि इंटरेस्टेड फार्मार्स रखुंगाखै संबलनो 3 दिननि एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जों ताकलायनो सेंजागो सिनि एडिसिनि तरफ থেকে अमा हायखायनो सिनि वेस्ट जोनाल निंगै वेस्ट जोन निंगै जों असिस्टेंट डायरेक्टर एआरडीबीसी वेस्ट जोन निंगै वेस्ट जोननि आन्डार तो सिनि दुइटा जोनाल दङ खवाय एवं पश्चिम जोनाल और जोनाल नि माध्यम जों विभिन्न जागानि जेमन विभिन्न सब जोनाल तुलासीकर पद्मबिल मुंगियाकामी हेजामाराल रेफुंगा तारपरे मांडाई जम्पुजला बेलबारी हाई जागानि प्रोग्रेसिव फार्मार्स जों रिंगुई खबर होय जों ट्रेनिंग खायरोगा जों गत मासो पिगारिनि 32 जनानो जों ट्रेनिंग खायरि सार्टिफिकेट रजाक्का ताबुक जे तिनि ताबुक जे चलि तमने हमगे जों डायरी फार्मिंग ताई मॉडर्न साइंटिफिक डायरी फार्मिंग ताई गुटारी फार्मिंग तुयै जों तिनि 27 तारिख हिनि जों उद्बोधन 27 तारिख जों उद्बोधन खायमाने जों माननीय गणमनांसिनि एग्जीक्यूटिव मेंबर गणमनांसि कमल कलेसा जाय सिनि प्रिंसिपल ऑफिसर डॉक्टर विमल कृष्ण दास डॉक्टर रत्नेश्वर देवनाथ डॉक्टर कल्पना मायन देवबर्मा संजतन मसं गुबै जों ताबो 52 जन आनो जों अखेते ताबो ट्रेनिंग चलि दङ बिनिनो पाइथाक दिंलायो जों ट्रेनिंग जों ताम खमजा खमाले खायना मुसुंनाय र प्रोग्रेसिव बं न अलरेडी डायरी दङ एवं गुण दङ हम हाई बेनिफिशियरी रंनो इंटरेस्टेड फार्मार्स हमनो जों खबर होय ट्रेनिंग खायरो जागा ओंगा ट्रेनिंग जों फोरोंजांमानि ओंगा जों बाहायके मॉडर्न साइंटिफिक वैज्ञानिक पद्धतियाव जों बाहायके माल मुसुकनो पालिनानै एवं बुन्दी जों बनो जत्न खायनानै बिनि नक बिनि जामुं ताय बिनि आदार बुन्दी चारनानै नगर बुन्दी तांनानै नगर बुन्दी तमनानै परिष्कार परिच्छन्न खाय तमनानै आमर जत्न जों थियोरी जों फोरोंजागो जों अरनो आमनि परे हंगे जों लास्ट नि दिन हंगे जों सिनि एक्सपोजर विजिट दङ आमंगे सिनि जे जों जतन साइमनो एडिसिनि कायसा कटलमा कम्पोजिट लाइफस्टक फार्म दङ फार्मो जों प्लान करनो हाते कलमे करनो फोरोंजागो वागनो बाहायके रिनानै ताय मुसुर गुन बाहायके रिनानै आमरनो जों फोरोंजागो आमनि परे हंगे जों इंटरेक्शन नाराखा इंटरेक्शन बनो क्विज कम्पिटिशन ताई इंटरेक्शन बर जों खालायनो लास्ट नि दिनाव जों बाहायके बर मोनसेबा 3 दिनाव बर तामे सुरुंखा बर जों मुखामुखि जों सालायो सालायनायनि परे हंगे जों बनो परीक्षा नाजागो नाथाय हमगो लिखित राइटिंग माने सैजानाय परीक्षा जों नाहार नाम परे जों बनो प्राइज होगो ताई लास्ट जों सर्टिफिकेट होगो जागो।